Hello mga Jay, unsay lingaw nato diha gisugo nako akong iri nga iya kong kutuhan lahi ang iyang gibuhat kay gilaway-lawayan niya ang akong buhok ning samot na hinuon ni siya kabaho imbis kay duha ka adlaw wala ko'y ligo. Nanggigil na jud in town siya day, gusto na jud in town ko niyang upawan kay kabalo man siya nga ang iyahang mama dili kanti gumaludlay unya kandingon pa jud. Wala ni siya suhol unya day kay wala man siya nakit-an kuto unya kining usa ka ayahay sa kinabuhi nagpahayad-hayad ra unta naging iring na lang ko may panis sila kay walay trabaho. Namalingki na ko day, nangita kog sabsabon kay lisod na magutman basin kabuhion na pud ta, muluag na pud ang tornilyo. Ganahan ko mamalit sa market day kay mga barato daghan kag pagpilian diri sa Thailand day daghan og mga weird nga gulay pareha ng violet unya katong usa mura man to siya ipil-ipil. Kung nalipong kag tumanaw sa akong video day kay paspas man lagi ni pagka-edit kay ako man ang gituyo day kay gikapoy man kog yumaw-yaw day taas kayo ni nga video day nalipong baya pud ko. Diri sa Thailand day mga barato rang mga gulay kanang usa ka libo nimo daghan na kag mapalit ana usa na kasi man nga budget depende pud da kung pila mo mangaon kung kusog ba mo mangaon. Kung dako kag kaon day problema na nimo unsaon nimo pag budget ayaw kog basula nga ning ingon ko ang usa ka libo mo abot og usa ka semana. Pag abot na ko sa balay, naghikay ko dayon og paniod to day, kay lisod lagi ko magutman, kay basin mabuang na pud ko. Kita naman mo sa akong gipangluto day, dili na nako natagsa-tagsaon, ang importante nagluto ko gipakita nako sa inyuha nga akong gibuhat day, kakapoy ba in taon aning magbidyo-bidyo. Naglawoy ko day, lami kaayo ni siya i-partner sa piniritong isda kung wala ka kailaan ni anak ka og dato. Pagkahumana mong paniod to day, wala na nako gipakita sa inyo. Nagbantay na pod ko og iring day, ingana jud ang kinabuhi sa nanay busy kaayo amping mong tanan. Bye-bye!